आम ए भुवनेश्वर बाहर 1576 किलोमीटर रही जीरो करवा मालकानगिरी बाहर भुवनेश्वर 800 किलोमीटर भाया हम जाऊँ आपण मान आशीर्वाद रही दरकार। जय जगन्नाथ। चेकिंग चलती चेकिंग रे आम अच्छे तो देखिया कागज पत्र तो देख सारे बाकी करिया।
पत्थर गाड़ी अच्छी है बैग दो देखिए तू एमती कौन तत्तर हो देखला ना ना हेवी ड्राइवरटा शॉर्ट शॉर्ट करी पछोटी गाड़ी जोड़ा नहीं पहाड़ के सामने के मैं देखाउची नहीं कौन तो जबरदस्त प्लेस है भलो प्लेस है पूरा बीच तक ना गुडी पूरा आइला शूटिंग फुटिंग करियो फिल्म मजा ले आइला वीडियो करछि नांकर करछि हेलो हाय मंकी किंग बात नहीं करे बताई तो उठ नारी रे एका एका तो उठन छोटे छोटे छुआ नारी बके छुआ धरि कोन ए पछ पछ छुआ धरि मारी बके नाकी दो आछन देख ये माने वीडियो चलछि छेपरा मु पके दे कति दिन मोर बोल हां ओता पर खसले कर आउ देखो भांगला को गाड़ी टाइम लागु माने हुआ उड़े ना मु बाला थिला बाला पके दिला सुदा ना हां निया मु मना कर किलोमीटर मात्र आइछु हमें आउ रोइलानी 500 हां 550 वगैरह जानी ये भी ट्राई कर दो कोई का दे तो रोल में से लोकल को आसलो वो आगो नहीं आसलो ये बहुत स्वतंत्र योजना कर्तृपक्ष धन्यवाद नरला करते
ଫେର ନେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ହେଇଲୋ ବପାଲୋ ହଁ ଟିପର ମାଇଲି ଫେର ହେଡ ମାରି। ଏବେ ଖଜୁରପଡ଼ା ଘାଟି ଚଢ଼ିବୁ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସିଲୁ ଖଜୁରପଡ଼ା ଘାଟି ଚଢ଼ିଲେ ମାଧପୁର ଓହ୍ଲେଇବୁ। ମାଧପୁର ପରେ ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଦେଇକି ଯିବୁ ଫେର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଘାଟି ଚଢ଼ିବୁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ, କେହି ପାଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ୱେଟ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆମେ ଏବେ ଚଲାଉଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ରାତି 12:30 ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ଆସିଲୁ ମାଲକାନଗିରିରେ 570 କିଲୋମିଟର ହେଇଛି। ରାତି 12:30 ହେଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ। କ'ଣ କଲେ ଖଜୁରପଡ଼ା ଘାଟି ମୁନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁଠି ସେ ଟ୍ରକ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ତୁ ବସ କହିଲା ଉଠିବ ବସନ୍ତି ଲୋକ ବସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଉଠିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲେ କି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣି ବୋଲି ବହୁତ କିଣି କରି ପଳେଇବ ବସ ଆରୁ ଯିଏ ଆଉଛି ଉଠିକି କଷ୍ଟ ଆମେ ଆଇଲା କଷ୍ଟ। ହଁ ମୁଁ ସେ ଭାବିଲି କହିଲି ଆମର ତ ଗଡ଼ାଣି ଗୋଟେ ଆମ ଖଲିପାଣି ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଗଡ଼ାଣି। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଉଠଉଛି। ଆମର ଦୁଇଟା ଆଗ ଘାଟି ହେଇଥିଲା ଗଡ଼ାଣି ଆମ ପାଣି ଘାଟି ଆଉ ଇଏ ଘାଟି ଦୁଇଟା ଗଡ଼ାଣି ଆମର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ମନକୁ ଗଡ଼ି ପଳେଇବ। ମନକୁ ଟିକେ ତୁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ନା ମନକୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଉଠୁଛି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଉଛି। ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସରିବ ହେଲା। କେତେ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଘାଟିରେ ମାନେ ଖସିଛି ତଳକୁ। ଏଇ ତଳେ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ଉଠୁଛି ବାପା। ମୁଁ ଓଭରଟେକ୍ ତ ମାନି ଝିଅ ଓଭରଟେକ୍ କରିବି ନା ଆଜ୍ଞା ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ଏଇଠି ଭାଇ ଟ୍ରକ୍ଟା କହିଛି ହେଲା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ପୁରା ସାଇଡ଼ରୁ କାଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ। ଫୁଲ୍ ନ କାଟିଲେ ଯିବନି ନା ପୁରା ସାମ୍ନାରୁ କାଟିକି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପୁରା ହାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ସଦନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ତ ସେଇଠି ଫସି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍ଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ହଁ ଗଡ଼େଇଛି ବାଲାନ୍ସ ପାଇନି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖୁନି ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛି ନା ଘାଟିରେ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ।
ମୋ ବାଟରେ ଆଉଛି ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା କୋଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ନେବା ଦେଖିବା ନା କୋଉ ବାଟରେ ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମେ ପୁରା କେଛା ହେଇକି ଯିବୁ माधोपुर पाखे आम छिड़ा फुलबाणी की रास्ता लिखाई एपटे जाऊँ क्रॉस कलु खजुरपड़ा उल्लेख आसिक माधोपुर पाखे छिड़ा खटी कर चा टे पीऊ दुकान गाड़ी थोकी निद टे लगिगला समीर चल कौन माँ भौणी को उद्धार कर ठीक अच्छे रेडी हरामीटा तू घाटियाटा सेम टू यू भाई रेडी यही लोक देखी था माधवपुर छक रही आज्ञा
दशपल्ला ठी अच्छु आसगल दशपल्ला जाए दशपल्ला हॉस्पिटल गाड़ी थुआई आमर कुंजवनगढ़ लोककला ग्राम महावीर क्षेत्र दशपल्ला ए दशपल्ला बजार रे अच्छु वर्षा टिके हो गाड़ी थुआई नाई आस मारियोनी से कहला मत बाट छाड़